Yes. Kundi man ako, hindi siya. Ay, war! Go for bottoms up yarn. Lo. One down. Next. Si Kare. Govinda. Saan ba? Govinda. Para sa si Govinda. Para sa... Ano na yung gigupo na itong paglaw. Skag tawa. Para sa itong past nga La. nasa present gihapon. Hala. Pero na sa future. Ay, wow. Good luck Good on luck. your next journey. Ala. Hogart yarn. Ay, ilang ko. Good luck on your next. Cheers. Cheers. Down. Boo. Raglay, lagi mo ang reaction. Pan. Saan eh? Sultan. Para ni siya kanang namatay karong adlaw mga more than 10 years ago. Like 2007 mo to. Ah, okay. Ay, oo, no? So, Ah, 2007 okay. to before sa kanang graduation na Ah, okay. 1 week after birthday. Imong birthday. Oh, Oo. Wala, no? After dito sa, ay, kay 24, di ay, I see. shot pa. Shot pa. No, hila man sa tan. Was pa. Puspa. Was mo siya. Hoy, amo ba? Hala, no? Stilan. Was butoy. Butoy. Was butoy. Go. Shot. Sultan. Third shot. Grabe. Woo. Down. Where's the Third kape? shot. Mar kape? Where's the kape? Kay Black man siya. No? Burger ka ng Radler. 4%. Alcohol. Taka, taas gyapon oy. Nag-uol ko. Ay, sama ka ni... Si Radler. Kasi nga na ni? Radler. Si Radler. Kuhaan ni siya. Parang nilibupil. Loy. Kuhaan. 7 years na. 7 years? Hindi po 7 years. So, mga last na tong kita kay ka ng kuhaan. Miss Universe pa to nga awards pa. Dugay na ko. Decade na yata. No? Miss Universe pa Okay. to awards pa. Kaya dito para sa MOA. Dito na po siguro. Ayo. Yeah. Last na tong kita to. Dito pa nagapusing-pusing Sa MOA. Kuhaan. Sa Molifisha to, di ba? MOA. Oh my gosh. Go, Radler. Shot. Wishing you the best in your love and life. Wow. Ay, kung wala ka ba? Yeah, safe trip, safe travel. Ay, parang so never travel lang. Safe travel, do happy. Para ni No, thank you per Radler shot. Down. Grabe, oy, 4 shots. Bro, kalamansi pa. No. Kalamansi. Oh. Pero okay ra lagi ka. Tarong dira kay magdalo. Ayaw pag okay ra, sure ka.